Pozdrav prijatelji! Nemojte bacati ljuske od oraha u smeće, nego ih iskoristite u pripremi ljekovitih recepata. Ljuske od oraha sadrže vrijedne vitamine, minerale i aktivne tvari koje pomažu kod raznih zdravstvenih tegoba. One su bogate kalcijem i fosforom, koji su važni za zdravlje kostiju i prevenciju osteoporoze. U ljuskama od oraha nalazi se i kalij, koji je važan za zdravlje srca i krvnih žila. One sadrže i cink, koji ima antioksidativna svojstva. Ljuske od oraha sadrže tvari koje doprinose mršavljenju i reguliraju šećer u krvi. One ublažavaju kašalj i djeluju ljekovito na pluća. Ljuske od oraha su korisne u ublažavanju stresa, napetosti i nesanice. Bitno je istaknuti da su ljuske od oraha prirodni izvor joda. Nedostatak joda u tijelu povezan je sa dijabetesom, bolestima štitnjače, slabim imunitetom, umorom i drugim tegobama. Napitak od ljuski oraha regulira metabolizam i djeluje na mršavljenje. Za njegovu pripremu trebate pola šalice ljuski od oraha i 2 šalice vode. Dobro operite ljuske od oraha. Stavite ih u manji lonac vode, stavite kuhati, a kada zakipi, maknite sa vatre. Ostavite da odstoji 15 minuta, a zatim procijedite i spremno je za korištenje. Pijte po 1 šalicu prije jela. Za bolji rad štitnjače korisna je tinktura od ljuski oraha, za koju vam trebaju ljuske od oraha i rakija šljivovica. 1/3 staklenke napunite usitnjenim ljuskama od oraha. Prelijte sa rakijom šljivovicom. Ostavite da odstoji kroz 3 tjedna, a zatim procijedite i spremno je za korištenje. Uzimajte 3 puta dnevno po 1 jušnu žlicu prije jela. Ukoliko kašljete, isprobajte odličan recept za koji vam trebaju 1 šaka ljuski oraha, pola litre kipuće vode i 1 jušna žlica meda. U manji lonac kipuće vode stavite usitnjene ljuske od oraha. Kratko prokuhajte, a zatim procijedite. Kada se malo ohladi, zasladite medom. Pijte pomalo u gutljajima tijekom dana. Osim ljuski od oraha, veoma su korisne pregrade oraha. One imaju slično djelovanje kao i ljuske oraha, te se od njih radi ljekoviti čaj. On je osobito koristan za čišćenje krvnih žila i prevenciju srčanih bolesti, a posebno je dobar za pušače. Za pripremu čaja od orahovih pregrada trebate 1 jušnu žlicu pregradi oraha i 1 šalicu vode. Navečer u šalicu vode stavite pregrade oraha te ostavite preko noći. Ujutro sve stavite kuhati na vatru. Kratko prokuhajte te procijedite i ostavite da se ohladi. Uzimajte u malim gutljajima ujutro na prazan želudac. Tinktura od pregrada oraha koristi se protiv slabe moždane cirkulacije. Ona djeluje povoljno na zdravlje krvnih žila u mozgu. Za pripremu ljekovite tinkture treba vam 50 grama pregrada oraha i pola litre rakije ili vodke. U staklenku stavite pregrade oraha i prelijte ih sa rakijom. Ostavite da odstoji 15 dana, a zatim procijedite. Uzimajte 3 puta na dan po 15 kapi sa malo vode ili na komadiću kruha prije jela, 15 dana u mjesecu.